তুমি ভাই আমার না করলে ফার্স্টে তুই লাগাইতাম। ওরে কইতেছি রুম বানাইতেছি ঢুক। ভাইয়া তোমাদের রুম বানাইতে হইব না, আমরা রুম বানাইতেছি, ঠিক আছে? তোমরা একটু বেশি অ্যাডভান্স, বেশি হলো বলো। হলো। রুম ভাইয়া হ্যাঁ বানাইতে হইব না তোমার, আমি রুম বানাইতেছি। ভাইয়া কো শুনো আমার তো শুনাইলো। ক ক ক ভাই রুম বানাইল রুম বানাইল। তোমরা ভালো রুম বানাইলে হইব না করো। তো ভাই, তোমরা বানাইছো দুইটা, এখন আমরা বানাই, খেলো। আমি ইউএমপি টোয়েন্টি দিয়া বানাই, তোমরা তো কি এখন এটা অফ করে দিয়ে বানাইবা। সমস্যা না সমস্যা না। কি অফ এমন করবো? করে দিয়ে বানাই না, কি দিয়ে, এটা আমাদের বিষয়, তোমরা তোমাদের প্লেয়ার আনো। ঠিক আছে আমি একটা কল দিয়ে দিছি, ওয়েট ওয়েট। ওকে তুমি ফরবি যাও। ফরকেল মানে একটা কল দিয়ে দিছি, তুমি ওয়েট। শোনো, তুমি বলে ভিডিও করে কল দাও, আমি আর ভিনসেন্ট জোরে কল দিতেছি। যা তুই। তুই তো ক্যারি করো না ভাই, পরে কিন্তু বিষয়টা ভালো হইব না, বুঝছো? ভালোভাবে কথা বলতেছি, ভালোভাবে কথা বলতো। বারে ঢুকতেছি, মেহেদি ভাই দাঁড়াও, ওয়েট, হ্যাঁ, 1 মিনিট। এই ইমরান দা, হ্যালো, হ্যাঁ বলো বলো। সিক্রেট গুলো নাও তো, সিক্রেট গুলো নাও। এই প্লেয়ার দাও ভাইয়া, প্লেয়ার দাও। ওকে নি ভাইয়া, হ্যালো, তোমরা ওকে? প্লেয়ার কি আরো ঢুকাইবা না 3v3 খেলবা বলো? এই জো, মাই ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। সিক্রেট গুলো নাও তো, সিক্রেট গুলো নাও। ওরা কি কয়, 3v3 খেলবো না 4v4 ও কোনটা? কথা কইতেছে, হ্যাঁ, কইতেছে না তো কিছু। আচ্ছা স্টার্ট দাও, নো বলছে। স্টার্ট দাও। কিরকম লাগবে? আগে ভাই ভাই, তোমার মিয়া সমস্যা, তুমি না করলা যে মাইরান না করলে, আমি ফার্স্টে থেকে তো খেলতাম। I've done this 1,000 times. In virtual reality. আরে বাল, তোমার কথা বুঝি না, ডিসকর্ডে ডিসকর্ডে। আচ্ছা ওকে, দাঁড়াও, আমি একটা খুলে ফেলাম। Med kit for everybody. ওলা গেলে তো শুরু থেকে রাখতে দিন। আচ্ছা ওই সাইডে কি এমুলেটর আছে নাকি? ওই সাইডে যে রোলেক্স, ওইটা কি ইয়া নাকি, পিসি প্লেয়ার নাকি? কথা কয় না। First blood. Double kill. এটা পিসি প্লেয়ার মনে হয়। Triple kill. এই কথা কয় না গেলে গায়ে। Med kit for everybody.
বুকের ভিতরে ভরে দিছি First blood. Double kill. Medkit for everybody. First blood. Double kill. Medkit for everybody. বাহ First blood. Double kill. ইমরান ওটা কি পিসি প্লেয়ার না আমার কাছে তো মনে হচ্ছে পিসি প্লেয়ার ওটা হইতে পারে বলতে পারতো হয়তো কাস্টমার এসে দেখছে মুখাচোদা তো মাইক অন করেন কি হইলো কথা কয় না কেউ Medkit for everybody. যাই হোক ওই ফোন দিয়ে আনা কিন্তু একটা হাসি বুঝছো আমার ওই আমার বলতো না First blood. Double kill. Thanks.
First blood. Double kill. সুন্দর। ও জোস জোস দেখে গেল তেলে জোস। Double kill. কি বোকা চোদা প্লেয়ার এগুলা। খেলে ভালো ঠিক আছে। ওই বলবো। ব্যাক করো ব্যাক করো। Triple kill. ইমোট দাও লোন নাই লোন দিবা এক বেলা লোন তিনা পরিচিত প্লেয়ার না Med kit for everybody. ইমোট দাও Double kill. আমি ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম করতেছি। কেডা Med kit for everybody. কত কত ওয়াচ কত আমি সমস্যা নেই করতে থাকো আমার ইয়ে দিও লিঙ্ক দিও ফেসবুকে করো ফেসবুকে ভালো আছে এটা এমনি মজা লাগে মাঝে মাঝে কিন First blood. Double kill. Double kill.
টিপে যেমনে মারতে পারলিস। ধরাই তো আগে একটা বলো, আগে একটা ম্যাচ খেলছিলাম, ওই Medkit ম্যাচে for সব everybody. গান অল গান যেটা পারছি ওটা নিয়েছি। এমন রাগ উঠছে। পিস দিয়ে মেরে দিল, পিস দিয়ে ঘুরে ঘুরাতে দ্বারা First blood. পলায় পিস দিয়ে বলতেছে বলে কি প্লেয়ার। Double kill. Medkit for everybody. ওই দে যেটার জন্য নোটিস করাই দিই। First blood. আরে ইয়ে কি খেলে হ্যাকারে রে কি ভালো লাভ লাভ Triple kill. ওরা Medkit for everybody. ওই যাইতা মুখে উঠা একটা পিস দিয়ে First blood. মুখা তোমার এই দূরে থেকে পরে লঙ্কা বলে ওয়েট গিট করে না ওই কি করতেছে লোকের আবার
kill. Triple kill. Medkit for everybody. ওই প্লেয়ারটাও কিন্তু সেম তোমার মতোই খেলতেছে, হ্যাঁ ভালোই খেলে। যে এক নম্বরে হ্যাঁ ওটা নাকি হ্যাঁ পিসি প্লেয়ার দেখি তো সম্ভব যে মুভ করতেছে, আরে ওই যে ভাই মারতেছে এক শট দিয়ে একটু First blood. হ্যালো এটা এটা আরবিন ভাই নাকি? না এটা মোহাম্মদ আরবিন ভাই না বারাও তো ইয়া হন শোনো ঠিক। হ্যাঁ কও ভাই, কিন্তু নাই, ওই কেমনে খেলবো? কই নাই অনলাইনই তো নাই। গেছে গা হ্যাঁ গেম থেকে ফ্রেন্ড লিস্টে গেছে, আর ঢুকলো, ঢুকে গেল ফোন করে সিএস খেলা বের গেছে না। আমি তো বেড়াই যেতাম না, তুমি কইছো দেখে রইছি। ও আরে এরা ওই যে আবার কাছে মিলে যাচ্ছে সিএস সিস্টার দিতে কেডা আইডি? ও এরা মাই ভাই আর ইয়া জানি কয় I trained myself for this on Bermuda. কিনে রেখেছিলাম। কালকে দিয়ে একটু গুলি চালাম না, ও কে রে ওই যে ওয়াইফাই গাড়ি চালানো একটা ওয়ারলেস। আমার বাঙ্গারি পিসি আছে না, ব্রাউজিং তো করতে পারবো না, আর কিছু পারি না। হল Enemy here. ইউটিউবে চালাই পারবো দেশের মুক্তি। আমাদের ঠিক হয়ে গেল নগ একটা Enemy here. First blood. Enemy here. Double kill.
blood. Double kill. Thanks. ইমরান কে আনো লাইভ স্ট্রিমে নাকি? हाँ मैं First blood. Help me! Help me! Still on cooldown. Double kill. ফুটকির তল ওয়াইফাই অফ করে ঘুমায় আব্বু। Need equipment. Need equipment. First blood. Triple kill. কয় নরমাল প্লেয়ার ইমরান? ইমরান আলার ভূত কথা কেন? ঘুমায় না। First blood. ফার্স্ট টাইম এদিকে ফার্স্ট টাইম কেডা সজ ও মন্দির ভূত রিভেট দে Double kill. উদয় ভিলেন
First blood. Double kill. Triple kill. Triple kill. Ace. হ্যাঁ একটা মেরে লইছে একবার বডি দিয়ে মেরে লইছে একটা তো চারশো ভাই হ্যালো কাস্টমার কতটা কও আর কিকটা দিয়ে দেই লেউরা ভালো আছো? না ভালোই খেলো আল্লাহ দাও স্টার্ট দাও। তোমার লেভেলই না অন্তরি সাঙ্গলে খেলি না তুমি জাস্ট ইয়া খেলো ক্লাস স্কট খেলো যাও লেউরা হ্যালো কও খেলো আলার গালা কাস্ট লেভেলও বাড়ে না আলার গালা এই মুন্না হ্যালো অন্যায় এসে কই থেকে মুন্না অন্যায় এসে কই থেকে নেশাবানি কইরা নাইছে গেমের ভিতর শালা এই মুন্না অন্যায় এসে কই থেকে মোহাম্মদের নামে মুন্না নামিয়া। তুমি বাড়ি যাওয়া সব সম্মান না তোমার বেজ্জতি করে বার করে মুখে দিলাম মানে শুনো আসো তুমি বাইরে ইমরান দা 1v3 আসো। আমি একলাই তোমার অনেক কিকটা বার করবো তোমার 1v3 করে না বাইক না রে বাইক না বড় না সবই প্লেয়ার ইমরান জায়গা মরে গত বছর যাই গেছে মরে গত রাউন্ড একবার রাশ মাই এই রাউন্ডে দিয়ে সর ফাটাইলো এই রাউন্ডে একার বড় নাই মোবাইল করো First blood. কোবাইরা আছে দেখছিস Double kill. লাস্ট কিলো দিয়ে দেন ভাই ড্যামেজই তেলি আর কিলো মুগইতো পুরো পিওর মরেছে এবার সব একদম পিওর প্লেয়ার করছে একবার গর্মগত যখন মাকড় ছায়া তোমাদের বলবো তো আর মার সমান এখন হইতে কালকার লাইন না আবার খাই দিবি এই ক্যারেক্টার মেরে তোর বাপ ভাই রোজ করে শুরু করে এই দুঃখ কর কোন জায়গা রাখতো না
তিনটা মেরে দিছিলাম গত রাউন্ডে আর গেল লাস্ট রাউন্ডে একটা তো মেরে দিছি একটা ফায়ার দিতে পারে শেষ ওভার Triple kill. একবার তোমার সামনে খালি নিচে আমার ওটা আমার মারো আমার একটা ফায়ার দিছি কিছু কি বডি মেরে বয়ে থাকবো একটা ফায়ার দিছি এটা লেগে গেছে হিট তুমি একটু স্যাক্রিফাইস করলে আমি কিলের লাইগা তুমি এটা দিলা এই না কিল আমি একটা ফায়ার একটা ফায়ার দিছি দিয়ে হিট ডাইরেক্ট 293 লোক Need equipment. সব দিছে যাও এক লাখ মারো হ্যাঁ ভাই হ্যালো কাও এই আপনার ভিডিওতে বন্ধ করতে দেব কি গো 60 টাকা 50 টাকা লই হ্যাঁ নাও রিডমি আর রিচার্জ এজেন্ট ফলো ইমরান এজেন্ট ফলো আঙ্গুরে টেনশন নেই First blood. বর্তমানে ইমরানটা গ্রুপ করে কেউ নেই কেমন লাগে আমি গালা নিয়ে গান বলালো না আমার লিখো ভাই তোমার কইছিলাম কি আমি কোরবানি টাকা দিব এই টাকা আবার সোমবারে আমি কয়দিন হবে একদম ইমরান রাত কি একদম খালি চলার মতো আছে কোন রকম বন্ধু আমরা ফিশা কাছিনার মধ্যে আরো কোন Help me. বলছি কিটা লয়ে যাই নাম ফাইনাল হ্যাঁ গো তো বেশি বটুল আমরা বুঝলি বাংলা কথা কি ওই কি আমার কথা লাগে রে একদম ক্লিয়ার না হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার গেছে খালি লাইন খালি লাইন Double kill. power way beautiful level এত লেকে মান ভাই লাইভ দিয়ে দেখতে এত Need equipment. Need equipment. তোমার ইউটিউবারটা দিয়ে দেয় অবশ্যই ওটা স্লো এত নিউজ করা লাগবে দিয়ে লাগবে এই যে আবার এসে গো First blood. Thanks. আবার হ্যাঁ ভিডিও করতে করতে ভিডিও Triple kill. Thanks. আমি নেট মাস এক্সটেজ ড্যামেজ খাইছে দে দো আমি কি নেব Need equipment. পিওর প্লেয়ার পড়তে কেমন এরপর আমরা ওকে সাইডে লইব টিমিতে সাইডে লইবি স্নাইপার একবার হোগা দেব আঙ্গুটি মেরে গিটা Quick EP conversion for everybody. আঙ্গুটি মিল হলো চেতা বিয়ার করে দেন না কান্দের মধ্যে দিল কয় ऐसा नहीं कि हम लोग पहले बरला खवा करते थे फिर गरीब हुए हाँ बड़ लोग केमने ना इरा कोई नहीं केमने किसलो हम शुद्ध गरीब हैं हाँ शुद्ध गरीब मेरे दादा परदादा बैंक और हमने पिता से
কি মানে আগে আমরা বড় লোক আছি আমরা আগেতে আমরা গরিব মানে পিওর হ্যাঁ হ্যাঁ কত হইলো যে আমরা আগের থেকে গরিব না, আমরা একবার শুরুতে গরিব। আমি গরিব, আমার দাদা গরিব। First blood. Double kill. হাই হাই রে, কুন্ডে রে। এই যে তারপর বড় গত রাউন্ড খুবই আত্মস্থ করছে গত round। লেওরা আইডি দা কেডাই রে ভাইজি একটা সাবস্ক্রাইবার আনাও মিয়া। সাবস্ক্রাইবার লাইভ তো এই জান গো সাবস্ক্রাইবার আঙ্গো ফ্যান ফলোয়ার। ও কো দেইছে পিন কোড দাইছে, পিন কোড দা। এই যে পিন কোড তো এই পিন কোডে। হ্যাঁ হ্যালো ব্রাদার। এটা আগে কইতে হইব ডিজেল লাগবো তারপরে বিশ্বাস করব এটা সাবস্ক্রাইবার আগে আনফ্রেন্ড করে লো। আরে তোর হল্লা রিকর কো আমি তোর লেখা নিত না। হেইতে দি এ মোবাইলটা খেলতাছে কেমনে কি দোস্তে কি করব না তেল বল মারবো কি আর মোবাইল দা পিছিতে খেলেন তুমি আবার কি খেলে রে? ও দেখো তুমি হ্যালো ওই কি তুমি মোবাইল ফেলা কই? মোবাইল কিনছি না বেটা কি আর মোবাইল কিনছো? কালা করে কালা। ওপো মোবাইল কিনছি আচ্ছা পরে কিনলে তুমি? কি মোবাইল দেখি পারি না নাকি তোর লগে হয়ে যাও আজকে 100 বানা মানে কি হয়ে গেল এটা কি হয়ে গেল না ফাইনাল বাইক না কখন ফাইনাল এ ভাইজি দেখো না বেশি ভাব লইতাছে না মামা তুমি কি কইবা না বাইক ফাইনাল কত ফাইনাল তুই আই দেখি পারস নি পাগল হয়ে গেছিস গা এ মোবাইল দা দিতে দেখে মনে করছে প্লেয়ারই মনে করে না তুমি গুরু বুঝাগা বলে তুমি আঙ্গো কাট তুমি জানো দিবা কেমনে তুমি গেছে কাজি গুরু করতে শরম তো লাগে মন দাস না কালো থাকলে তুই বানা দেখি কদ্দুর পারস আরে শুনুন না এই মোহাম্মদ এই কি হচ্ছে জানেন মোবাইলটা ঢুকবো কাস্টমার বাইসে যে পিসিতে ওই যে ইমান ভাই মতো এখানে আরে আমি জানি তুই এক কাম কর না তুই এমুলেটর নো দিয়ে দে সমস্যা কি হ্যাঁ এত কনফিডেন্স আছে কেমনে কি ওই যে বক্তা আছে কারণ এই যে পয়েন্ট ঘুমাইতে মামা খেললো না মামা তোমার একটা খবর আছে খবর আছে না আরে এতে 2 নাম্বারই করবা আমার লাগে এটা আমি শিওর আচ্ছা আমরা ধরে অবজার্ভে থাকুন এন্ড দেখি খেলো তোরা মির্জাফর তো বড় মির্জাফর শালারা তোরা ওই যে ইমরান ভিডিও দিছিলাম নি কয় যারা আমার আত্মা বিজয় তোর হ্যাঁ হসপিটালে থাকবি তোরা লোক সব বুঝিস মানে এই অবস্থা যাই বা ফোন দিব বাইজিদের ফোন দা কবি ওকে বাইজি দেব ডান আমি আচ্ছা আমি তোমার আইডিয়া ঢুকে যামগা সমস্যা কি এটিটা এরা আচ্ছা আচ্ছা গ্রুপ আমারে দেন নাই বানাই ইমুলেটর নাও দেবা নামু দেখো এটা কেমনে আচ্ছা খেলবো আমি ঢুকুম কেমনে এটা নতুন মোবাইল দিয়ে লগইন দেন তে আলেক্স পালপালাই টেস্টিং করতেছি আচ্ছা সারা দাও তোমার লাইভ স্ট্রিম গিয়ে ডিলিট করে দিবে একজন যে বহু ইস্যু করতে এই দিই দাও ये कॉपीराइट है वो गाइडलाइन स्ट्राइक है वो একদম বিসমিল্লাহ ভিডিও বানাতে তোর নাই সরা ভাই সামাল লয় কত হইছে ও গুরু সরো না জানি কি দেব দিবি ও ইনো জিম দাও ও তুমি হলো ইউটিউবার মানো তোমার গিল্ড থাকলে দাম থাকবো ও গিল্ড আইবা তাহলে তো প্রথমে গিল্ড টেস্ট দিতে হইব মিয়া আচ্ছা গিল্ড টেস্ট দিমু কাল লগে দিতাম ও ভাই জিতে লাগে ভাই যদি তোমার গিল্ড নি ভাই যদি আমার গিল্ড আচ্ছা এই মোহাম্মদ বেশি লাভ হয়ে যাচ্ছে এর নেন তো কাস্টমার নেন তো আমার লগে 3 খেয়ে গেছে আমার লগে 3 খাইছে বিকালে এত গিল্ড আছে এতে একলা
আমার গিল্ডের ফিলার লাগে আমার গিল্ড গিল টেস্ট কি গিল লিডার লয় নাকি যারা মেম্বার গুলা লয় ভাই আমি নাই নাকি আমি আরেকজনের বাড়া করে লইছি ভাই চিত্রে যেমন ওরে রাখছি হ্যাঁ আমার গিল্ডের গিল্ড লিডার তুমি কি ভালো কথা বলো কে রু আচ্ছা আমার লাগে খেলবা তাইলে খারা তোমার গিল্ড ফিলার ডুয়াই দি খারা 1 মিনিট তোমার গিল্ড ফিলার ডুয়াই কারে আচ্ছা বুদাই নে দেখনা আছে খারা যে মুড়ি কাছে গাবারিলো এটা তো নামে লেখা করছি এজ ইউটিউবার একটা গিল্ড না থাকলে এটা হইলো নি জাহিদ নোয়া যাইয়া ওই যে ইয়ারে চালানো যায় আমরা কি মেহেদি করে চালানো মেহেদি চালানো যায় হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ দেখ আমরা কি করতে গিয়ে জাহিদ বলে সবার লগে গিয়ে বাড়ি লইবে বুঝনি ও আরে বিকেল বাবল আমার লগে একদম যে আমার টেহাটা দাও না মোবাইল কিনা বলেছি ঠিক আর তো আমার ভাত খাইতে ভাত খাইলে শাউ দান্দায় পাইছিল এলাইছি কি কও তুমি আমার দান্দা ছিল তুমি এরকম জায়গা গো আমি এটা দিয়া মু শালা না পারবো কইতো না পারবো সইতো বেশি কিছু লাগবো না আপনার কাছে কয়েকটা পিকচার বানাবো আপনি খালি কইবেন যে মামানি বলে পাঠাইবেন কিছু বুঝছেন আর পিক দেয় তার সংসার বাংমুনি আইডি চালাম বাল আইডি বিচা যায় টিয়ার লই গেল আইডি কত দেবেন সর্বোচ্চ 3000 4000 তা আমি তো পাইও 3000 তা আমি বেশি আশা করি মুখ তো বুঝি আজ রাখলাম আমি ছেলে 3500 টাকা দিব একদম 8000 নিলে নাও না নিলে বাইক যাও ভালো হলে ভালো তুই যে ফোরটারে আই যে রে দুইটা ফোরটে একটা না দুইটা কই যা গিল্ডের নাম দিলে এখন লাস্ট প্লেয়ারের গিল্ডের নাম দেখো বাংলা লেখা হ্যাঁ লাউরা লেখা গিয়া লাউরা লেখা তুই মূর্খ damn it First blood. Double kill. আরে বাবা রে বাবা দিনছি নেই কোডা নক করছিলাম নগদ ঠিক আছে হ্যাঁ গো সব রানিং এর কারবার কি খেলবো গলাতে Need equipment. হামলা দিব একবারে যা রিবে ওই দাও তিনটা ফিলারে লইছে যে কি কারটা কোন না পাতা না কি জানো ডিবা আর না এই যে যেটা থাকে সেই ক্যারেক্টার না যেটা থাকে সোনিয়া দিতে No, ক্যারেক্টার First blood. Triple kill. এসে তোমার সাবস্ক্রাইবার করে কোড আজ লাগে লাইভ স্ট্রিম টুগেদার ফর সব বড় বাবা বনাবার মজা লইছি তুমি বাইক বনাবার মজা লইছো তুমি মজা লইছো আরে বাবা দুই তিনের লাই ভাই তো হ্যালো First blood. Passa adesso, vai na partita per adesso. Partita per adesso. Laga adesso. Tutti. damage Laga tutto a me. damage উঠে দিত উঠে গেছে না Double kill.
Triple kill. আর কেরতাম আগে বিসি কে চাপে ধরে দিতাম আর কেরতাম কো লাভ নাই খেলে প্রত্যেকটা ফিলারে দিছি কিউরে কম কিউরে বেশি দিন Need equipment. মদ কাইতে হাতে ধরে দিলে খেলে আবার দেখে আঙ্গুরটা দিলইছে দাও মিয়া Need equipment. আপনি একটু একসাথে হাজার আজ ওস্তাদে খেল দেয় দিব রে দেন বেশি যে উঠে বল ওই যে খাই দিতে সরলে Help me. ওস্তাদে দেখাই দিয়ে দেখতে বসে ভাই First blood. Double kill. छोटा सा था जो जहां তুমি রিলাইভেশন না করতে বুঝিনি বড় হচ্ছে টিকটক ছাড়া আঙ্গ ভাইরাল হওয়ার কোনো উপায় রইল না রে পাগলা রে ঠিক কইছো মানে রেকর্ডিং আছে মানে ওই যে গেমেতে রেকর্ড করে না ওগুলা আছে কিন্তু এডিট করতে আলসামি লাগে না কষ্ট লাগে আলসামি লাগে কোনটা যেটা করতে হাতই করে না কিন্তু এটা করতে কষ্ট লাগে আসলে যে রুম ওই যে আরবি কষ্ট এই লেবরা ওইদিকে কইছিলাম ওরে কইছে এডিট করে দাও ওই কয় ওই কিছু ভালো লাগে না আলসামি লাগে তুমি কি আরো সারা দিন আর কি আমি এডিট করি না করা শুরু করলে মনে করো যে একটা না 10-15টা অ্যাপস নামায়া সব ব্যাঙ্গা সিরিয়া দুটা ভিডিও এডিট করে দিও এর মারো তো হালা চ্যানেলের অবস্থা কি জানো আমি এটা তো তোমার অনেক 2020-21 সময় খুলছিলাম না হ্যাঁ 5 বছর আগে ভিডিও সার্চ দিতাম যে কোন মোবাইল সার্চ দিতাম না এই নামটা মানে আমার চ্যানেল সবার আগে আইতো বুঝছো হ্যাঁ আর ওই সময় সাবস্ক্রাইবার বাড়তাছে আমার কমেন্ট করছে আরাবিকে তোমার মিডল ইস্টের প্লেয়ার তাইলে নিয়া আর এখন মানে ডেড হয়েছে না তো বুঝছোই তো সার্চ করলে হয় না টন্ডে গেমার গো ওই যে টিজিআর টন্ডে গেমার রিয়েল হইতে পারে কারণ পিসি লবিতে বসছে না আর রিয়েল হইতে পারে আবার না হইতে পারে তারপর ওই যে দাও ইয়া গ্র্যান্ড মাস্টার লবির প্লেয়ার আছিল ওরা আমার বাইরে দেখেন তো ইয়া কমেন্ট যায়নি আচ্ছা দেখেন তো পরে কমেন্ট ইউ আরে দিলে বাচ্চা দৌড়ে আয়া পড়লো রে ওরে মার First blood. Help me. Double kill. Double kill. Triple kill. না না ভালো প্লেয়ার হ্যাঁ আছে তো মারতে সবার ফার্স্ট কমেন্ট করেছিলাম আমি না আমি করতে হালার ভূত আমি করছি আমি করতে দেখেন কমেন্ট ইমেল কোন ডায়লগ কেমন আছে Need equipment. বলে দিতে হয়েছে damage মাইরাম ময়দানে হেল্প First blood. একদম অরিজিনাল প্লেয়ার করতে Ace. না
প্লেয়ারটা ভালো খেলে আর শুরুটা দেখ না না টন্ডি গেমার টন্ডি হ্যাঁ স্কোর হালকা গ্যালারি চালাই দি ওই স্পোর্টটা মারাত্মক স্পোর্ট কোন দিকে মানে স্পোর্টের কথা তুই Need equipment. Need equipment. হেলমেটটা দে দে আমরা অ্যাঙ্গেল থাকবো ওই মাত্র না দিকে यार ग्रैंड मास्टर नहीं है आराम से लोग को हुडा मास्टर को नीचे दी दिन देर उठती है এই রে তো মানে র্যাঙ্ক মিল থাকতে হবে। मोरिस नो First blood. একদম তো আনতে পারবো না। इसने पर दे दे Triple kill. मैं আপনার স্টেপার দিতে যে রাখিস यार डैमेज तो दिया लेकिन लास्ट वन पर ওরে লাস্ট চান্স ছিল রাউন্ড আনা ভাই শেষ ম্যাচ ना 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 वही দেবো हम इसमें कर ले तुम लोग दे दो Need equipment. জন ভাই আমার লগেন ওগো রাউন্ড আর মাপ আমার লগেন কিছু লাগবে না আপনি খেলা আমার লগেন রাউন্ড আর মাপ আচ্ছা ভাই ও গোল কিনা তিনটা গোল কিনা Need equipment. আর কিছু লাগবে দুইটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সমস্যা না হ্যাঁ এটা দিয়ে এক জায়গায় থাকে না খারাপ কথা डैश को इधर First blood. ये क्या बात है बैक द सीजे 30 स्नाइपर दिक्का खेलिस ওই ये जो याडा सुना जो जुरी बिग दे গোলের পিছে शिव दे बाल फाकना करे बाल फाकना नीरा लाउदा बाल फाकना ए दूर दे ওরে शेष Triple kill. कारबारी एकदम রেকর্ড হয়ে থাকে ওটা क्या नबे ग्रेनेड मारे शाला কিন্তু খেলা बोले ये डब्ल्यू Resources here. পাওয়া পাক না ঠিক আছে খেলা না हां ठीक আছে না আঙ্গতে এতদিন ধরে খেলাইতেছিল আপডেট হচ্ছে না চ্যানেলে টেস্ট মারতে হ্যাঁ বলো দুধ দো যাবো কই দিলাম আইজা ওইটা সে চ্যানেলে টেস্ট মারতে এটা তুমি মিস্টেক মারবা কমবে কিসের ভিত্তিতে আমি কপি করবো ওইটা এই কইলাম কি তোমার এটার গিলের নাম কি দেখতাম এটা First blood. দেখলাম Help me. আরে কেমন লাগে মেটে দিকে তো ইউজার একটা আমার ভালো প্লেয়ার কারণ কি উঠে দিতে আসে Double kill. একটা ইউজার হ্যাঁ টিমের একটা ইউজার বুঝছো কান দিতে না সুবিধা গরম গেল না এক লইতে আইলাম গরম ইয়া ইমরান
ইমরান অরিজিনাল টন্ডের অরিজিনাল অরিজিনাল আমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম কি বুঝছো, তোমরা যে কথা কইতাছো না হ্যাঁ ওটা স্পষ্ট হইতাছ, আমি যে কথা কইতাছি না এটা একটা হইতাছে না। তা আমরা কথা কইলে হ্যাঁ আমরা কথা কইলে এবার করতে পেয়েছি কেমন সব ইউটিউবার স্কোয়াড পড়তেছে না জিততেই বহুত চেষ্টা করলাম শুরু হ্যাঁ সিরিয়াস এক লগে থাও তাই লিভ আর কিছু লাগবে না কোথায় বল আমার কোথায় আমার কোথায় First blood. Damage. Triple kill. That's a fantasy smart like you were. তোর নামে আল্লাহর কাছে বিচার দিবে ওরা বুঝছো বাইক না কথা বোঝা যায় না, আমি হেডফোন খুলে বলছি কথা বলি না। দুজনে ফুটে ফুটে শুরু করবো আর মামা কথা তো মনে হয় হেডফোন খুলে ফেলছি। হ্যাঁ নিবন ছিল গালি দাও তো দেই শুনেন ওরকম কথা বলবো না, হালকা পাতলা কথা বলছো। First blood. বুটার করে বুটা আমার এদিকে ওয়ান মার তুই হেড দুইটা ডাউন মানে ভিতরটা রিভাইভ দিতে আমি আরো বড় Double kill. ওই দেখটা ইমাম দেখে বড় হ্যাঁ আরে এই র্যান্ডম এ হালা Double kill. দিবো নেট কাউন্ট একবারে the mouse. My cat. Yes, mouse. Mafia. Hello. ভাইজি No. তোমার কথা আছে ঘুমাইতে গো দুটা বেজে গেছে আগে সকালে 5 টাকা দিয়েছি 5 টাকা দিয়ে রিসার 3 দিন আগে আমি যাইলাম তো First blood. তুমি কি ডেল্টা ফোর্স লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাকা Double kill. পাল থেকে যে হয়ে গেছে। না তুমি কি ডেল্টা ফোর্স খেলতাছো তুমি আরে ভালো কথা গাল করতে ঢোকা অনেক দিন। Need equipment. Need equipment. আমার দোকান আছে অনেক দিন। আমরা নিয়ে ফাইজলাম করতেছি কার কাছে বুঝা হাতা কত গেটা Still on cooldown. ভালো প্লেয়ার
ওই হারা না একটা প্লেয়ার ঢুকছে সিধা হিট মেরে দে মারে কর First ওই blood. কে ওরা মারলে কি আমরা বাইরে মনে হয় পিছ থেকে ওরা মারবো পালবা তুমি তো এটা নিতে কেটা গেছিল এটা মনে হয় ম্যাচটা চলে না ম্যাচ দেওয়া Double kill. চালাই দেওয়া তারা দেখা তো তো যাই না কি লেগে গেছে পাটানে দেওয়া লাগছে Double kill. ইউজার আর মাইকেল ইউজার এডি বাদ দাও দুইটা নিতে কত Need equipment. ভিক্টোরিয়ার Thanks. জয় Need বাংলা equipment. রাউডি যাবে দৌড়মু এই দৌড়ার ভিসাক মার কোন দিন পাইতাম না বাইক নিতে আমার লগে Go for the airdrop. বাইরে দিব ডেভেলপ দেখবার গোয়ার ভিতরে দু কালে আমি First blood. Help me. Help me. এক গুলি বাইক না এক গুলি আরে হালার করে গুলি দু হালার Double kill. মগা করে না ছাগলে গেছে কুকুর শালার গেরে শালা Triple kill. ভাই কেন লইডা প্রতিবার দিন লাস্ট এখানে টায়ার বাইচাতে আবার 200 মারলে কিন্তু মরে যেত আমি স্পোর্টস প্লেয়ার মিয়া আচ্ছা তাই খেলছে মিয়া যাই কোন না কো ডাবল ফট ধরে মারতারি না यार দিবর বাড়িয়ে দেখো দুটা গুলি করবার একবার গোয়া ভাসালি यार হুপাই লই দিন কিছু यार ম্যাংনা করে লই একবার ম্যাংনা করে লই দেখি দিতে বেরি মার দেখছে না ম্যাংনা করে লই আল্লাহ यार আল্লাহ আর গালা খারি মুজাহিদ মামা ইয়া দিছে রিকোয়েস্ট দিছিল তাইলে আর কি আমাদের কার্যক্রম আজকে এখানে সমাপ্ত করছি আমরা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে প্রিয় ভাই এবং বোনেরা এবং হিজলারা যারা খেলা দেখেছেন কেউ দেখে নাই কি লাও না কেন কাস্টম আছে একটা ওকে First. ইনভাইট করো ইনভাইট দিতেছি না দরবা তো আও 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 বাগনা বাড়ি করে হেড কাস্টম বাড়ি গিয়ে সেখানে অর্ধি এই মশিনটা নিতে চান মশিনটা নিতে চান মশিনটা নিতে চান মশিনটা নিতে চান কি দাদা মশিনটা নিতে চান কি বলতে ওই যাব মানো আমার যাব এই জুবাইর মাইনুল্লাহ কাস্টমার ডাকতেছে এটা কোনো কথা হইলো কেমন দাম কি হলো
সর ভাই মাইনুল্লাহ কাস্টমার ডাকতেছে এখন তো কাস্টমার তাহলে এই সাব্বির এই সাব্বির হ্যালো সাব্বির ভাই সন্ধ্যা ভাই সন্ধ্যা ভাই সন্ধ্যা এই স্যার ওয়েট I trained myself for this on Bermuda. I've done this 1,000 times. ও ফাউল প্লেয়ার বুঝছেন That's এগুলা a reality. ইমরান জানে এগুলার আজকে ভর্তি হবে Med kit for everybody. প্লেয়ার চেঞ্জ করছে বুঝছো ইমরান প্লেয়ার চেঞ্জ করছে দেখো সবগুলা ওই যে খেলছিলাম যে একটু এনএক্স ওগো প্লেয়ার Double kill. এটা জানি কি কইছিল কি কইছিল মোহাম্মদে না 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 এই যে আঙ্গো টিমে কি জানি কি কইছিল Med kit for everybody. লাউডা এবার পিসি যে ঢুকছে মনে হয় সেটা দেখো খেলা কে পারে না আগে মোবাইল প্লেয়ার ছিলাম না মেমো লাউডা প্লেয়ার এত ওয়াল করে First blood. চাইছিলাম গুটি দিয়ে মারতে ড্যামেজ দিয়ে দিলাম প্রচুর Double kill. লাগে Double kill. ইমোট দাও নো নো Med kit for everybody. এই যে মাইন I have honey. ক্রিয়েটার Resources here. মাগে আই কি কি এই খবর আই না হ্যাঁ একটা জিরো কি নামের মান সম্মান পেল না এই ভাই শুয়েছি আমার সাথে শুয়েছি আমার লোকেরে এই কি উদ্দেশ্য হইছে মানে First blood. এটা আমি বুঝলাম না তোমরা শুয়ে আমার লোকে Double kill. Triple kill.
ওরে দিবেন মারো মিলে বলে ভাই এই মধ্যে দিদাছে Medkit for everybody. লাইভ স্ট্রিম কিন্তু এখনো বন্ধ করিনি এখন এখনো বন্ধ করবে এই যে এই আকামগুলি খুব বিরক্তকর কেডা করলো এটা বলো হচ্ছে ল্যাগ করে আরবিন ভাই আমার তো লাগ করে না আমি জানি বাবা আমার যেই ভুল আমি নতুন এই এক মাস করার পর First blood. লক্ষ্যের বুয়া নেই আমার জন্য মাছ Double kill. Double kill. ইমরান ভাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন আমার জিরো রিকোয়েস্ট করিতেছে বুঝছো এমন Medkit for everybody. 4v6 First blood. Triple kill. পোলাপান যেতে এমনি না মারলে হয় না ইয়ে করেন আরবিন ভাই কমা করেন আমার একটু ইউজ দেন যাই না মাগতে যাচ্ছে না কিন্তু ইয়ে করো তো তাইলে ভিডিওর লগে একটা লড়াই করো জয়স্টিক পাওয়ার অফ জয়স্টিক মিয়া ভাগে ভিডিও গেমিং সেন্টারে ফোন দিব নাকি একটা ফোন খেলা করলে আমাদের সাথে মাইরা দিছি First blood. Double kill. বুঝলাম না ভাগে পেয়ে যাচ্ছে Medkit for everybody.
Double kill. মারো গোল হয়ে যাচ্ছে তো। কোথায় ফাঁকা দিয়ে হয়ে গেছে ওরা বের সব বাকছে আকাশ ভাই মজা লাগলো মাইক খেয়ে নাকি প্লেয়ার বাকি ভাই গায়ে হয়েছে চিন্তাই নেই পুরোপুরি খেয়ে কই এরা কোথায়? কেউই নাই অবজার্ভ নাই এখন ধরে গেল নাকি বুঝলাম না। গায়ে হয়েছে সব অবজার্ভ নাই কেউ হ্যাঁ ওটা আমরা খেলি বাদ দাও এগুলো। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিতে চাই প্লেয়ার কই? মেহেদী ভাই কই? ওরা কই? আচ্ছা রিকোয়েস্ট দিচ্ছি না, এদিকে তুই আমার ইনভাইট দে, আমি যাই দেখি। রিকোয়েস্ট পাঠাইছে আনা থাকতো তো আলু কেন আজিগান আইছে হ্যালো এই যে আমি তো সাথে তো M2NX হ্যালো এই ফ্রেন্ড যে মাই ফ্রেন্ড হ্যালো M2NX হ্যালো ও হ্যালো কে লো ব্যাগ দিলা কে তোমরা আমারে কি গ্রুপে নিয়ে গালি দে আমারে। কে গালি দেয় কে জানি না। কেমন কথা ওরাই মাইর খেয়ে গেল ওরাই ইয়ে করলো ওগুলো কি ব্যাপার লুজ করছি নি আমরা যে ওরা গালি দেয় এই যে এই কারণেই তো ভাবতেছে মনে হয় হ্যাকার ট্যাকার হইব। আমার ডাকতেছে কাঁচা মাইতেছে যাও তো যাও দেখো কি বলে। ওই ইয়ে কো মেহেদী ভাই কাস্টম খেলবো করে এখন বাইরে গেল। মাঝে কি হইছে নিয়ে এসে গালি দিয়ে কিক মারলো দিগান্ত কি হইছে ভাই তো কি হইছে ওরা গালি দেয় কে আবার কিক মারে কে কি হইছে এটা কি সমস্যা হয়েছে ওরে ধরেন এই M2 এটা কে? এটাই ওদের ভাই তোমরা কি নতুন খেলো ভাই গেম? কি জানে তো বডি খেলতে কয় বডি বডি খেলবো ওই যে ইয়া পাইলো না তো, আচ্ছা ওগুলো বডি খেলে আন। জিগান ওরা বডি কাস্টম খেলবে নি আরে আরে 500-600 ড্যামেজ কি খেলবো বডি কাস্টম দিল আমি আনফ্রেন্ড করে দিছি। যাও তো একজন যাও। বডি কাস্টম থাক বডি কাস্টম হইলো কি করো অগো টার্গেট থাকবো অগো হেড অগো মাথা হ্যাঁ এটা ঠিক মাথা ছাড়া তো লাগবো না। ওই উটকিতে চাইলো মারা যাবো না বুঝছেন না, ওই গিয়ে মাথার মধ্যে উঠবো। ফ্লাওয়ার্স নাও একজন যাও না, একজন গিয়ে বলো বডি খেলবো কিনা। ওপরই বলো কাস্টম বানাইছি। আমার লাগে অ্যাড নাই তো আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম হ্যাঁ না হ্যাঁ না এই যে আইছে এই ভাই তুমি কি বডি খেলবা বডি কাস্টম খেলবা জট বড় আওয়ার do ready বেয়াদ প্লেয়ার
রুম ক্লোজ দিলাম। ওকে আচ্ছা ওদের গ্রুপ পেজে সিরিয়াস স্টোরি বানা। আগে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিছে আমারে। ও মেরে ভাই ওই ভালো লাগে একটা স্কোয়াডের কাস্টম খেললাম ভালো লাগে কাল লগে বুঝছো না আরছো 7-0 8-0 আরে জিরো হ্যাঁ ওদেরকে ইয়াপ তো আমরা লাগা কিক মারতেছে নাকি? বাদ দেন ওগুলো বাদ দেন। মেরে ভাই টেনমান পেতে ফলো করে রাখ ওইতে ফলো পেতে ফলো পেতে ফলো Double kill. Double kill. First blood. Head there. First blood. লাইনে কেন? আমি অফলাইন লেগে গেল। ওরা ভাই আমাকে বিরুদ্ধে খেলবে না ভাই পিছিয়ে গেল না?
trained myself for this on Bermuda. আরে কে বডি কাস্টম কেমনে কি ওরা চারজন Medkit for everybody. আরে কে বডি কাস্টম হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ দেখো না বডি কাস্টম মানে বডি কাস্টমার মাশাআল্লাহ থাকতে First blood. ওয়ালাইকুম আসসালাম আর সালাম দিয়েছি আর উঠলো কেন ওই Double kill. কি বডি কাস্টম Double kill. বডি কাস্টমার Medkit for everybody. First blood. কেমনটা লাগে কইলো না Double kill. Triple kill. বাজে দইলো না Thanks. বিজি খালি চলে আবার কখন দিতেছে আমাদের নাকি গরিব মনে হয় First blood. Double kill. শেষ আমার এসে দেবো লাস্টটা করে দেবো লাস্টটা কেমনে কি তাই দিতে লাস্টটা কই Ace. তিনটা শটগান একটা ওই দেখো Medkit for everybody. কি দিন এলো ভাই জিতেইস করে এটি দেখার আগে मैं धीरे जाए कमरे में देगा বুঝছেন আজকে ইটা দেখতে খেলতে কে বলেছে না এটা লাগে নেট আর লাইক করে না আমি যে ইচ্ছা করে দেখতে হয় না बीचे हमारे मोबाइल चला
First আমার এসে blood. হয়েছে Double kill. Ace. সবাই আমার এটা করা লাগে না Med kit for everybody. তখন এর লোকে হইতেছে যাই দেবো 40 খেলে হেড খেলে বাবুই বাড়িতে হেড बीच हमारे याद है First blood. Double kill. Double kill. सारा खाली वो आंटा कर रही মেহেদি ব্যক্তি দিয়েছে তোমার মেহেদিটা কাজ করে না Med kit for everybody. इमरान হ্যাঁ হ্যাঁ बुद्ध किसको কি Bypass. না বুঝি নাই তো। बाईपास খেললে কি তো আমাদের কাস্টম খেললে রে और তো খবর আছে তাঙ্গামো मोहम्मद रे उसका नहीं दिबी ना तोरा তো যা কি লবিতে খেলবে খেললে ভালো First blood. Ace. এমনি মারে बीच जा Med kit for everybody. ওটা কি ব্যক্তি এই যে তোমার আছে ব্যক্তি खाके लाल या लाइक दुई जन बैग मागी बैग देने আমার ওই যে নাম্বার কি কনসেপ্টটা রিকোয়েস্ট করেছে First blood. Double kill. Med kit for everybody. Triple kill. क्या खेलूं
যেন এই মান ভাই হ্যালো না কও ওই যে 16 যে প্লেয়ার ছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা কার প্লেয়ার ছিল আই ডোন্ট নো জানি তো ও আকাশ ভাই হ্যালো আকাশ ভাই Terminal way of Angulam. Next. Close the custom plate. হ্যালো Hey, হ্যালো Dano. Hello. হ্যাঁ Hey, opposite James 16 na কিনা প্লেয়ারটা ছিল নাম আরে এটা বিচি আমারে কইতাছে আমি নাকি প্যানেল ইউজ করতেছি মোবাইল প্যানেল তোর ও অপোজিটে সব বট বট আমার মতো প্লেয়ার আরে ওরে বট প্লেয়ার আমার মতো প্লেয়ার এস মারে ইমান ভাই দুইবার এস মারে আর কি কম আমি একবার মারছি তোমরা একদিন মারছো বিচি প্যানেল না লাউরা ফ্যান্সি ফ্যান্সি আরে এটা সেন্সি বুঝছো তুমি তোমার মেন আইডিতেই খেলতে পারবা খালি একটা ওপ্পো মোবাইল কিনো ওপ্পো মোবাইল কিনো ওপ্পো কয় দূর মিয়া
ও বাবা আবার ফোন আছে রে। I'll take care of everything. I've got your back. Taking the Skynet satellite down has infuriated Havoc. They've started a covert weapons research program in an unmapped mine that, if successful, will tip the balance of this war in their favor. Fortunately, our special operations team has already neutralized the enemy and take over all sectors.
This is what I trained for. Nadia, you are not wrong to be angry. I've picked up arms not because I lust for battle or money or power. I've done it for the future of our unborn child. Havoc's dam saved us from a decade of flooding and gave us electricity and clean water. I must help them win this war. If I don't make it home, I want you to know that watching sunsets with you were the happiest moments of my life. Defend our sector. They must pay for this assault. Be advised, enemy troops are attacking Objective Alpha. Objective Alpha. It's our turn! Get ready, soldier. As I lay here on a stretcher, I'm reminded of my first encounter with the true face of war. I had just arrived on set to film a reenactment when we found ourselves swept into the middle of a real battle. At first, I thought it was part of the performance, but when blood from a nearby soldier splattered across the camera lens, I realized the shocking reality of the situation in Asara. Operator, storm the beach and secure the front line. Move out! Let's go there!
activated! Allied troops launching an assault on objective Alpha. Allied troops neutralizing objective Alpha.
Is that good news or bad news, though? Sorry, I did everything within my power. But so far, I've only managed to teach him how to say good morning. Wait, so that's all you've been up to? Get out of here! Huh? Okay, so good mornings aside. Of course. That Kukuku's not the only— It was nothing. These guys weren't exactly tough nuts to crack. So, what's the deal? After racking their he was dressed in the manner of the Children of Echoes and carrying a box. Plus, the description matches the one the gun was found in. Perhaps seeing that they were the smugglers were very cautious, though. They didn't tell him any specifics. But all this happened before I crossed paths with them. I happened to notice them as they were preparing to set sail. Boss, do we know if those Fontanians will even like this stuff? What if we can't shift it? And that's why we call you a rookie. It's all supply and demand, kid, supply and— That's right. So are they merchants? Have they come to Fontaine? Scarred face. On closer inspect, could he have previous— Something feels off. Nice thinking, boss. That goes without saying. Big cargo ship would have been too slow, whereas the smaller ones would have been faster but way too bumpy. If we ended up damaging the goods by accident, all these months spent grafting away would have gone up in smoke. Seriously? But there's hardly anything here. Would it really have taken them months to prepare? And why would they need to transport it with such care? Could they be secretly smuggling precious items out of Natlan? I'll need to find a way to get to the bottom of this. What was that sound? Boss, do we know if those Fontanians will even like this stuff? What if we can't shift it? And that's why we call you a rookie. It's all supply and demand. That's right. Are they merchants? Have they come to Fontaine? Scarred face. On closer inspect, could he have previous— Something feels off. Nice thinking, boss. This tourist tub's been fast-going and smooth sailing. Plus, no one's been asking us what we're up to. That goes without saying. Big cargo ship would have been too slow, whereas the smaller ones would have been faster but way too bumpy. If we ended up damaging the goods by accident, all these months spent grafting away would have gone up in smoke. Seriously? But there's hardly anything here. Would it really have taken them months to prepare? And why would they need to transport it with such care?
Could they be secretly smuggling precious items out of Natlan? I'll need to find a way to get to the bottom of this. What was that sound? Boss, do we know if those Fontanians will even like this stuff? What if we can't shift it? And that's why we call you a rookie. That's right. Are they merchants? Have they come to Scarred face. On closer could he have previously been a... Something feels off. I'd better sneak up and get a closer look. Nice thinking, boss. This tourist tub's been fast going and smooth sailing. Plus, no one's been asking us what we're up to. That goes without saying. Big cargo ship would have been too slow, whereas the smaller ones would have been faster but way too bumpy. If we ended up damaging the goods by accident, all these months spent grafting away would have gone up in smoke. Seriously? But there's hardly anything here. Would it really have taken them months to prepare? And why would they need to transport it with such care? Could they be secretly smuggling precious items out of Natlan? I'll need to find a way to get to the bottom of this. Let's go hear what these criminals have to say for themselves. Sure enough, there are relics inside the box. It's illegal. Hey, why the long face? You're abroad on business, and you get to do some sightseeing while you're at it. Sound? I guess you're right. I was just worried I might have messed up with the packing, or that something's gonna go wrong along the way. Oh, pull your... If someone insists on checking it all, just show them the purchase order we had drawn up. Those Fontanians can't get enough of their legalese, so I've heard. They can look all they want. Aha. So their aim is to smuggle in contraband after all. Looks like I've gathered enough intel about the smugglers and... So anyway, that was when I went and told the Fontanian guards about my suspicions. After an investigation and a chase, they finally apprehended them and sent them on their way. Well, guess they're headed exactly where they should be. Thanks. Based on your recollections, Justin. I was Yeah, Kenichi. In other words, the person who brought the gun here. Oh dear. Oh. Sounds like Mr. Kakuku wants to check. He said this elusive individual's actions are positive. It's a good observation. I quite agree. However, we still know next to nothing about the person.
It certainly seems like it. The only question. Has something sprung? I just remembered a film I watched. Huh? Oh, what? Hold on. Just now, the travelers speculated that when they demand their ransom, the kidnappers. That doesn't merely happen in fact, if. Wait. If the gun really... Does that mean they executed the hot... I agree. Selling off stolen goods. Could we be dealing... And speaking of selling... So, bottom line, this was an individual. Exactly. And it was the location, the last thing they would have. Not only is the area now packed with. That sounds like. Looks like your people, but. How so? Easy. The more routine we make, and timing wise, all we need. So in that case, I may. Delegating this to. Or. Is that... Well, look. You could always wait. Thanks, but no thanks. I left. I wasn't a. Speaking of pets. Yep, that's. I believe that what Wriothesley is trying to say is. Furthermore. You're the best. Oh, that really is good news. Travelers should... I shall leave him in your capable hands. Indeed. How? What? What now? Let's shake hands. Fine by me. Get ready for a knuckle sandwich! Ugh. Oh, nice dodge. Paimon feels strangely inclined to keep a safe distance. Did you miss me, bro? Cuckoo, you're free! Ugh, not you again. Nope, didn't miss you in the slightest. Hey, Gramps. And hey, Paimon and Kanich. It's good to see you all. Thanks for bringing Kukuku back. Get it away! Get it away from me! Nice to meet you, bro. Who are you calling bro? Say that again to my face! I dare you. If you've got the energy to argue this much, you're clearly not hungry yet. Let's go find something to eat while Ahau lives his best life. Poor Ahau. He spent all day being tormented by Auroron, only to discover that the suffering's just begun. Eva, as a Saurian vet, how can you just sit back and watch our little dragon bro suffer? Huh? How am I the bad guy? Even hear yourself? Doesn't anyone want to hear how Kukuku got out of jail? Don't lose hope, Ahau. By the same standard, Same stick. That's right. You won't. Where's that Saurian meat restaurant again? Yeah. Also, there's no... Anyway, Why you? Between the two, Kukuku wins the cuteness competition hands down. Really? Thanks! Wait, who are the other contestants, though?
Where do you want to go next? If you'd like to see Liu. This turret spots. The lost and found notice is up! Maybe we should go hang around the Palais Mermonia to see if anyone shows up to... Looks like there were quite a few others with the same idea. Hello, you two. Have there been any developments? Okay, guess not. Well, the notice was only just posted. Special Patrol, open up! Ah! Who's there? What's going on? The Special Patrol? I don't think that's who this is. Hey, this isn't the time for silly jokes! Let's go check it out. Good day, all. Gramps, grannies, aunts, and uncles. What in the Tevat are you doing here, Auroran? Oh, he must be the one you mentioned. Kukuku's owner? One of his owners. Kind of. But, bro, what are you doing here? I'm here to claim a lost item. Is this the person you saw on the boat, Mr. Kinich? Somehow I highly doubt that. For starters, he just addressed us as Gramps and Grannies. And unless this is the youngest looking middle-aged man in the world, I don't think he's our guy. Huh. Was there something wrong with my door-knocking etiquette? That's how they do it in all the films. That's not door-knocking etiquette. That's the Special Security and Surveillance Patrol doing their job! Completely different things! Oh, I see. I figured it was just a polite way of requesting entry, to show the people inside you had something important to discuss. Oh, sorry about that. I totally goofed that one up. Give me a moment. I'll go back out and try again. So, Auroran, you said you were here to claim a lost item. What did you lose? Yeah, so basically... For real now? Oh, come on, bro. Auroran, be honest now. Were you the one who lost this? No, it belongs to a friend. So it belongs to Aoife? Of course not. Aoife has his own gun. All right then. I knew this wouldn't go well. So here's what went down. This morning, Aoife and I were playing rock, paper, scissors. Before long, he'd lost, as he usually does. So we figured we'd head out and visit some of the Cour de Fontaine's famous landmarks. When we got near the plaza, a man suddenly stopped us to ask for help. He said that he had lost something and that someone had found it, but apparently he used to work here and was worried it'd be awkward bumping into his old coworkers, so he asked us to pretend to be the owners and claim it on his behalf. You didn't manage to keep that pretense up for long. It's fine. I'm not the one who feels awkward anyway. So, a former employee of the Palais Mermonia. Was this individual a Fontaine native? Yes, at least I assume so. He looked like a well-dressed gentleman to me. We were about to refuse, but he was so polite. Could it have been a disguise?
Oh no. Auroron, Paimon thinks you've been tricked. This person might be in cahoots with the bad guys. Oh, maybe he already took off and escaped as soon as your mission went pear-shaped. No way. I'm not that dumb. Huh? He's not going anywhere. Aoife and Kukuku are keeping an eye on him over at the plaza. Keeping an eye on him. I like the sound of that. In that case, let's hurry over to where Aoife is! Time to catch that con man and find out what's really going on here! Wait a minute, I have a question first. Traveler, Paimon, you're pretty famous in Natlan, right? Oh, we're basically household names. But why do you ask? Would that be a problem? Remember when I said that the seller might be watching in secret? If so, then picking Auroron to do their dirty work was a careless mistake on their part. It suggests that the person who got Auroron to claim the item might not be fully in the know themselves. There are plenty of unanswered questions, but standing around racking our brains won't help. However, I still suggest that the famous faces among us, meaning the Traveler and Kinich, oh, and of course, Monsieur Nivelette too, stay here for the time being. We'll empty the box, give it to Auroron, and then he can claim the item as if nothing happened. I'll follow to check if anyone is watching. I doubt anyone would recognize me anyway, so I shouldn't draw too much attention. I think this plan is worth a try. I shall leave it to the pair of you. So, I have to go undercover again, right? Well, not exactly undercover. Just drop the special patrol persona and be yourself instead. Roger that. Over and out. No sign of any suspicious individuals around here. Auroron has entered the elevator as planned. I'll head over to the plaza now. Auroron's taking the elevator. I should take a different route to the plaza. Nothing suspicious going on here, either. Strange. Maybe we're overthinking this? Oh dear! Oh dear! Stop with the pecking! Stop with the pecking! Please, sir, I'm begging you, do me a favor and get this. The heck are you on about? Sorry, but he's not my pet. He's my coworker. And I should warn you, he's not too happy with how you're talking about him. What the? This thing has a job? So in Natlan, they just dish out jobs to any old thing. Uh-oh. Kukuku's not too big on being called a thing either. You're on your own now. I'm sorry. Please, Mr. Kukuku. Master Kukuku. Lord Kukuku. I meant no offense, I promise. All right, Kukuku. That'll do for now. Let me ask him some questions first. Sure thing, bro. Auroron actually looks pretty serious this time. Was he just pretending to be clueless earlier? Interesting.
think I'll sit back and see how this plays out. You actually got it? Wow, didn't think it would. Ah, excellent. Looks like sending you was the right approach after all. After all? I mean, because the staff at the So Huh? This thing's pretty cool. Please don't do this, my good sir. My His life hangs in the balance? If this means so much to you, what are you gonna offer me in return? Are you trying to get him to say my life? How'd you know that? Because I watched that film with you. You should drop the act. We don't want a real misunderstanding in our hands. You're probably right. But honestly, I don't know what else to say. Sorry, this is the most myself I can be. Is that enough? Enough. More than enough. Who's this dude? Just think of me as a staff member from the Palais Mermonia. Now, if you don't mind, I have some questions for this gentleman about that life or death treasure you were just discussing. Truthful answers appreciated, of course. Oh no, I'm toast now. What's that supposed to mean? You don't think the Palais Mermonia has the ability to protect our citizens? No, I mean, yes, of course they do. Please ask away. I could do that. But I'd rather you just tell the whole story, from the beginning. I suppose I only have myself to blame. Such a rare antique, I couldn't resist. I'm a collector of antiques. Nothing excites me more than rare, old relics, and to be completely honest, if someone's selling, I'm buying. I don't care to ask where they sourced their goods. As for the seller of this particular item, well, I've never met him in person. We've had some prior dealings, but always under the cover of coded ads in some shady tabloids. Lost and found notices, missing person ads, that sort of thing. As long as I took care to hide a time and place somewhere within the text, then slipped some mora into the envelope before submitting the ad, it would get published. And that was that. No fuss, no trace. Simple, right? Normally, everything goes off without a hitch. But this time, I arrive at the pickup spot expecting a discreet in and out, and instead, I find a whole construction crew at work. That was not what we'd agreed, but I couldn't just let it, he replied. And well, he insisted that, of course it wasn't. Feeling smart? No. Go on. Where? And by a stroke of complete and utter coincidence, I need you to clear something up for me. You haven't paid. Well, besides, this is a. Fair? That makes. So, Mr. Alright, Mr. What does he mean? Oh, shh. Owing to your suspected involvement, a trip to the Opera Epicles seemed. Okay. Do I really? Please tell me what to do. It's very simple. Just reach out to your seller in the same way as usual. Arrange if we can catch the. Oh. Good. Don't break the law, and don't even think about making a run for it. All right. Take the box, but leave your ID and other documents behind. As for you two, protocol dictates that I should take you both back. See? Mr. Kakuku knows it. So, I understand. Out of respect for the traveler, we won't say another word. Oh, I know this part. We better keep. In that case, I understand completely. Not then it's. Boy, am I glad that's over. Judging by your It went. So basically, Patience will. I get that. Well, on top of that, although he hasn't. So, if you ask, he's every. Or maybe he'll cut his. At least Natlan. In that case. Everyone, I have just briefed the Morashose Phantom on the situation. When that time comes, we will. We'll be waiting for.
Rise! Nuvalet sent someone to contact us this morning! That must mean there's been some progress! No time to waste! Let's head out! Hey, everyone! We're not late, are No, you're just in time. Well rested, I trust? A great way to stay energetic, sir. We received word it'll take place this. Oh, really? Huh. Seems like you share. Indeed. Cap the criminal might. In light of this, we. Of course. I noticed a. We'll trust your in. Oh, yeah, and The Spina di Ru. the only potential issue is with. It would. All right, no more. But, to be honest, we should. But still, I'm guessing. Well then, feel free to. I'll do my best to ensure that things. Of course. There is still a lot of. Plus, I'm. Well, that's enough of the small. The operations. Oh, and let's grab something to eat and... All right. I'll head over to the venue now. Hal's been. See you in a bit. I look forward to hearing how it all goes. This beach seems... Traveler, Your friend thought you might be thirsty. Won't you stay and drink it? I tend to steer clear of drinks left out in the open. You're surrounded. Give up and come with. You lousy swine! Stop right there! Oh, look! A surprise performance! Wow! How lucky we are! Quick, take a photo! After him!
Sorry, my guy. Unlicensed and illegally docked, this boat's not going anywhere. Quick! Don't let him get away! Be careful! Amazing! Lowly worm! No one flies higher than the almighty Dragon Lord! Who's stealing my fun? Ah, you again! You're driving me crazy! Oh, wow, All right, that's a wrap. Unbelievable! You can't just drag someone around like that! Such blatant disregard for human life. Will you now? I think I did you a favor by pulling you away from your audience. Saved you some face at the very least. As for whether you were facing up or down along the way, well, that was... You... All right, I admit it. I was in the wrong. Oh, of course I know the difference between right and wrong, but I had no choice. I desperately needed the money. I was an expert on ancient relics. Not only did I, but my son. I never met. Once he fell into debt, he had creditors regularly. Oh, my son is about the same age as you are. If only he could have turned out more. You... Please, I see you're from Nap. I still have a and isn't standing. Our fate is in your hands, young man. Please have... I don't believe a word you said. Wriothesley had you just about figured out. You're a gambler. Pure... A gambler? Me? Nonsense! I told you, it's my... First of all, are you really from... You've been keeping tabs on the gun's whereabouts this... On top of that... Huh? I can explain. I actually grew up in... How? Here's... Eat this, scumbag! Being a... I bet you're just a font... Of course. I might be wrong. But does that matter? I'm just here to arrest you. Besides, prying the truth out of you is... Many thanks. And me? Hey, what do you mean? Hold it right there! Don't worry. What are you on about? Still, they're the most irresponsible people in the entire... They'll tell 1,000, but we all... In the past, I also ended up paying a price for my father's gambling losses. Don't feel sorry for me. They say that people... We should never... Instead, like when I first learned to use a grappling hook. Or the very first time I yearned for knowledge. Yeah, I believe you. Let's get going. If we don't head... Time to shine! Shower me with praise! Yay! Traveler, Kanich, you're back! We just saw Chevro's taking the criminal away! Apparently the Mari show say Phantom's preparing to carry out an in-depth investigation. Anyway, that's... Hey, Make sure you pick the best shots of Paimon. Oh, already gone. Hope she heard that. Yeah, you're right. But what took you all so long to get here? Did something happen? What? Rumors in front of us! Often, actually. To be honest, at the moment, plus, that gun's still a key piece, so...
Traveler, it's you! Ready to join the Cheval Moran film fantasy? It's time, as I mentioned. Of course, we spend most of our time adventuring and That's more like it. You've seen it all before. Anyway. As you can see, the speed has only been able up. What? Wait, Paimon thinks she just about gets it. Yep. You mentioned standardized. Of course, if we're not and others might to avoid confusion. Wow, but if we hit a tough spot, we'll just have to rely. Hopefully, it goes without saying that I also. Oh, great. Well, I can't wait to hear what you think. All right then. Let's start with. Both of you seem even. Paimon hasn't a Great job. They'd be beyond. Some have even been out of their own pocket. That's right. The cost of the take our official. Many people have expressed interest in designing cushions based on her. These cushions will officially. Don't worry. After all, the more and more. Still, the same logic. Once we finish, there's a recruitment. Once assigned. Wait, so we've suddenly gone from being playtesters to heads of human resources? Just don't. All right, time to review. Looks like this particular employee is really getting into their role. In any case, running a theme park is a long-term project. We're just... Well, building on this map to draw in the crowds, I've invited one of... She'll be performed. So, is...
the restaurant is up to standard, and the waterside location. Hey there, Scuff. Oh, the president of the I'd say that if. I'm guessing you want the traveler to help me decide the theme dish for each cycle, right? This is the bit, but this isn't just about. Just imagine, Paimon, if all. Then Paimon come in. Now, here's the twist. To get the most out of this strategy, based on research by your. So give me some inspiration every few business cycles. Now then, give me your hand. A warm and energetic. Your hands are calloused from wielding your sword. A sword, then. The theme this time shall be strength. All right, let's find out what strength looks like in gastronomical form. I've refined the sauce for the mint extract, but if you... The artisans? As I'm sure you've noticed, this park, as their bosses, you have an obligation to provide, who knows, the morale boost might even improve their... Oh? If I recall correctly, you once served up for several days after. The workers were all incredibly efficient. They'd finish 8 hours of work, then there's no time... That's a great... Looks like these themed dishes are gonna make a huge difference after all. We'll have to make sure we check in with you, Ray. The artisans are pumped and ready to roll thanks to that themed dish. And perfect timing, too. Let's take this chance to take the facilities of our eclectic escapades to the next level. मेरे लहजे में तेरी सदा है मेरी आंखों में तेरा पता La vida es un carrusel vamos a disfrutarla vamos a disfrutarla
1,000 deaths, and yet he always rises again. He made the whale bleed. He made the Archbishop of Sin scream. His mind has been torn, his body broken, but the fight is his alone. He is the Knight of Amelia, the walking nightmare of his enemies, a shadow that rewrites fate, a man marked by witches, a victor who mocks death itself, and the bloody Rollercoaster. He is more than a man. His aura chokes the strongest of enemies. His will breaks the impossible. He has fallen 1,000 deaths, and yet he always rises again. He made the whale bleed. He made the Archbishop of Sin scream. His mind has been torn, his body broken, but the fight is his alone. He is the Knight of Amelia, the walking nightmare of his enemies, a shadow that rewrites fate, a man marked by witches, a victor who mocks death itself, and the bloody Rollercoaster. He is more than a man. His aura chokes the strongest of enemies. His will breaks the impossible. He has fallen 1,000 deaths, and yet he always rises again. He made the whale bleed. He made the Archbishop of Sin scream. His mind has been torn, his body broken, but the fight is his alone. He is the Knight of Amelia, the walking nightmare of his enemies. When you think you can't go on anymore, look inside. I must remember.
Remember why it is you clench your fist. Where I started. Your past. Remember where you came from. Keeping your origin in mind will help push you past your limit. Fear not, miss. I'm not done yet. You're right. The hero has so much to protect in this world. Which is why I will defeat you! Stand up and show them why you're better! Win this! Beat him! Come on, All Might! My tears might let me know all the stars are closer. All the stars are closer. All the stars are closer. Now, it's your turn. When you think you can't go on anymore, look inside. I must remember. Remember why it is you clench your fist. Where I started. Your past. Remember where you came from. Keeping your origin in mind will help push you past your limit. Fear not, miss. I'm not done yet. You're right. The hero has so much to protect in this world. Everything was out in the Everything was out in the Everything was out in the मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे, ходит, бродит под окном, мне девчонки рассказали все истории. 俺は死んだら時間を遡って世界をやり直して死に戻り知ってるんだ。聞いたよ。そして聞く前に見てもいた。俺は死に戻りよ。死に戻り死に戻り死に戻り。ちょっと落ち着きなよ。君の気持ちはわかるけど。俺は死に戻りしてたんだ。何度も死にやり直して俺は死に戻りよ。わかったってば。だから話を。俺は He is more than a man. तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। तुम मुझको ढूंढे तो मैं खुद को पालूंगी। तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। तुम मुझको ढूंढे तो मैं खुद को पालूंगी। तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। तूने जो देखा है, तूने जो जाना है, हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। आसान है क्या दिया? ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले। It's the most beautiful feeling in the world. क्यों मेरी आहटों से पर्दा, क्यों मेरी चाहतों से पर्दा, किसी से प्यार करना है मना।
be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find. बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी. What do you truly desire? I want her to choose me. What do you truly desire? I want her to choose me. तो सूरज बुझा दूं तुझे मैं सजा दूं सवेरा. Singing she's a lady and I'm just a line without her. Oh baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. मेरी सारी जिंदगी this girl's a lady and I'm just a line without her. Oh baby, I am a wreck when I'm without you. A lady and ヒンメルってよく像を作ってもらっているよね。でも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only इस बात पे चांद भी बिगड़ा कतरा कतरा वो पिघला भर आया आँखों में मेरी तो सूरज बुझा दूं तुझे मैं सजा दूं सवेरा हो तुझसे ही कल हो फलक तक चल ये गैंग मर्द तो नहीं गया Trying to pull the got me acting shady. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your right. इस बात पे चांद भी
कैसे में है तू मेरा लेके लौड़ा दिलकश थी वो शाम पहले जब के तुमसे मिली थी नजर ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर मुस्ताना तुम सामने थी पल मुस्ताना अगले ही पल थी उछल अब क्या बताऊं मैं इस सबसे पहले तो आप लग जा गले की गान व्हाट इज Listen, Tonic! बसती हो मेरे बिना अकेले भी तो हंसती हो मेरा ये सवाल अब किसके दिल में बसती हो किसकी हो उम्मीद जिसकी बातों से तुम हंसती हो किसकी हो उम्मीद जिसके लिए सबसे लड़ती हो है नहीं था पता भी तो हम है तेरी जिंदगी पर है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर है तेरी आसमां पे आसमां उसको देखना बता वो जो मुझे देख के हंसे पा जाऊं रात दिन आसमां पे आसमां उसको देख So pull over, come closer, closer. Make you forget you had an ex. Mary! तुम्हें पता ही नहीं कि भाई एक बार रोया कैसे जाता है क्योंकि सवाल ये नहीं था कि मैं जहर को पी गया तकलीफ तो तब हुई जब मैं जी गया तुम्हें पता ही नहीं कि भाई एक बार रोया क्योंकि वो चाहे आंखें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो आप उनमें कितना ही डूब क्यों ना जाओ मगर जब तक वो आपको नहीं देख रही हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता आसमां पे आसमां उसको देखना बता वो जो मुझे देख के हंसे Just give me some time एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया
सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा
है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा। पर याद रखना, अगर तुम किसी भी चीज के साथ जरूरत
Ad Astra. Thank you for Here to serve.
Overruled. Gather! Shine down. Witness my rise. Dare you! Careless! I will have order! Solidify! There is no escape!